بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نشتغل على درس التكبير والتصغير الوحدة الخامسة. إذا عندنا واحد التمرين: ارسم تصغيرا للشكل بمقدار الثلث. لدينا شكل سنقوم بتصغيره. إذا رأينا بأن التصغير يحافظ على الشكل، يحافظ على الزوايا، وكذلك يحافظ على اتجاه الشكل، فقط أطوال الأضلاع هي التي تتغير. طبعا جميع الأضلاع إما بالنسبة للتصغير نقسمها على نفس العدد، وبالنسبة للتكبير نضربها في نفس العدد. بالنسبة للتمرين طلبوا منا التصغير، بمعنى سنقسم جميع الأطوال على نفس العدد. المقدار اللي طلبوه منا هو الثلث، مقدار الثلث، بمعنى سنقسم جميع أطوال الشكل على 3. إذا أولا نبدأ، طبعا غادي يعتمد على التربيعات كوحدة قياس. بالنسبة للأضلاع كنلاحظوا 3 3 3 3 9 3 3 3. إذا غادي نقسموها على 3، إذا الضلع 3 يصبح 1. طبعا المكان نختار أينما أردت الرسم، لا يهم. اللي مهم هو نحافظ على نسبة الأطوال. إذا عندي الضلع الذي يساوي 3 تربيعات يصبح تربيعة واحدة، والضلع اللي فيه 9 يصبح 3. إذا يماثل هذا الضلع هو هذا الضلع، ثم هذا الضلع، ثم هنا عندي 3. بعد ذلك سأصل الرؤوس هذا الشكل 1 وهذا الشكل 2. كما كتلاحظوا الشكل 2 يمثل تصغيرا للشكل 1، والعكس الشكل 1 يمثل تكبيرا للشكل رقم 2. الشكلان متشابهان، لهما نفس الاتجاه. الزوايا كذلك بالنسبة للتصغير والتكبير يحافظ على الزوايا، يحافظ على الشكل، ويحافظ على اتجاه الشكل. إلى هنا انتهى التمرين. إلى التمرين المقبل إن شاء الله. Regarde cette image. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des ordures, une poubelle, des arbres, une forêt. Quel est le titre du texte qu'on va lire? Très bien. Le titre du texte est Protégeons la forêt. D'après l'image et le titre, à ton avis, de quoi on va parler dans ce texte? De la pollution de la forêt? De la protection de la forêt? On saura la réponse en lisant le texte. Je vais lire. Écoute-moi bien. Protégeons la forêt. Nous avons la chance d'avoir de belles forêts. Ce sont les poumons verts de la terre. Malheureusement, elles sont souvent menacées. Agissons donc pour protéger nos forêts. Voici quelques actions que nous pouvons faire. Évitons d'allumer le feu dans la forêt. Mettons les ordures dans les poubelles. Respectons les sentiers réservés pour la marche. Ne cassons pas les branches d'arbres.
Cherchons les mots difficiles. Tu as trouvé quoi? Moi, j'ai trouvé les mots poumon, menacé, ordure et sentier. On va expliquer ces mots. Poumon, ce sont les organes de la respiration. Menacé, mis en danger. Ordure, des saletés, des déchets. Sentier, le sentier est un chemin étroit qui nous permet de marcher sans écraser les plantes dans la forêt. Que veut dire l'auteur par cette phrase? Les forêts sont les poumons verts de la terre. Il veut dire que les forêts constituent un lieu de vie pour les animaux, que les forêts nous permettent de respirer de l'air ou les forêts nous donnent du bois. Oui, très bien. Il veut dire que les forêts nous permettent de respirer de l'air. Maintenant, c'est à toi de lire le texte. Et en lisant, tu relèves les actions citées pour protéger la forêt. Tu les as relevés? Vérifie si ta réponse est juste. Les actions citées pour protéger la forêt sont éviter d'allumer le feu dans la forêt, mettre les ordures dans les poubelles, respecter les sentiers réservés pour la marche, ne pas casser les branches d'arbres. Lisons ensemble maintenant. Protégeons la forêt. Nous avons la chance d'avoir de belles forêts. Ce sont les poumons verts de la terre. Malheureusement, elles sont souvent menacées. Agissons donc pour protéger nos forêts. Voici quelques actions que nous pouvons faire. Évitons d'allumer le feu dans la forêt, mettons les ordures dans les poubelles, respectons les sentiers réservés pour la marche, ne cassons pas les branches d'arbres. Tu as fait du bon travail, cher élève. Je te laisse te préparer pour la prochaine séance. Cherche d'autres actions qu'on peut faire pour protéger la forêt. Au revoir. C'est quoi un complément d'objet direct? À quelle question il répond? Le complément d'objet direct complète le sens du verbe. Il répond à la question quoi, qui. Très bien. Montre-moi le complément d'objet direct dans cette phrase. Le chat aime les souris. Le complément d'objet direct est les souris. Bravo. Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui. Observe les phrases suivantes. Est-ce que le chat aime les souris? Oui, le chat aime les souris. Est-ce que les souris aiment le chat? Non, les souris n'aiment pas le chat. Que fait Anis? Anis pose des questions.
Et que fait Zineb? Elle répond aux questions. Regarde les réponses de Zineb. Oui, le chat aime les souris. Non, les souris n'aiment pas le chat. Par quoi elle a répondu dans la première phrase? Elle a répondu par oui. C'est une phrase affirmative. Et dans la deuxième phrase, par quoi elle a répondu? Elle a répondu par non. C'est une phrase négative. Dans la phrase négative, on a mis le verbe aime entre ne et pas. Observe cette phrase. Tu joues encore avec tes amis dans la forêt. C'est une phrase négative ou affirmative? Cette phrase permet de dire oui. Donc c'est une phrase affirmative. On va la rendre négative maintenant. Tu ne joues plus avec tes amis dans la forêt. La phrase est devenue négative. Quel est le mot qui a disparu? Tu l'as trouvé? C'est le mot encore. Et qu'est-ce qu'on a ajouté dans la phrase négative? Oui, on a mis le verbe joue entre ne et plus. Quand on a le mot encore dans une phrase affirmative, on met le verbe entre ne et plus pour la rendre négative. Continuons avec d'autres phrases. Il coupe toujours les branches des arbres. Il ne coupe jamais les branches des arbres. La première phrase permet de dire oui. Elle est affirmative. On l'a rendue négative. Dans la deuxième, elle permet de dire non. Qu'est-ce que tu remarques? Oui, le mot toujours a disparu dans la phrase négative et le verbe coupe est mis entre ne et jamais. Lorsqu'on a le mot toujours dans une phrase affirmative, on met le verbe entre ne et jamais, lorsqu'on la rend négative. En conclusion, la phrase affirmative permet de dire oui. La phrase négative permet de dire non. Pour rendre une phrase affirmative négative, on met le verbe entre ne pas, entre ne plus lorsqu'on a encore, entre ne jamais lorsqu'on a toujours. Maintenant, tu peux ouvrir ton livret, tu lis la règle et tu te prépares pour la prochaine séance. Notre séance arrive à sa fin. من خلال ما درسناه سابقا أصبحنا الآن ندرك جيدا ما يلي. تتميز الحياة المعاصرة بأنشطة إنسانية متعددة في مجالات الصناعة والفلاحة والعمران والسكان. هذه الأنشطة أثرت على البيئة. لمعالجة الموضوع الجديد سوف ننطلق من الوضعية التالية. بعد أن قضى العم إدريس فترة طويلة في فرنسا، عاد إلى المغرب فوجد كل شيء قد تغير، فالغابة والحقول المجاورة لها أصبحت بنايات شاهقة، والنهر الذي كانت تعيش فيه الأسماك قد أصبح مطرحا للنفايات. أعيد قراءة هذه الوضعية. بعد أن قضى العم إدريس فترة طويلة في فرنسا، عاد إلى المغرب فوجد كل شيء قد تغير، فالغابة والحقول المجاورة لها أصبحت بنايات شاهقة، والنهر الذي كانت تعيش فيه الأسماك قد أصبح مطرحا للنفايات.
لفهم هذا النص سأطرح عليكم بعض الأسئلة وسنحاول الإجابة عنها معا. لنبدأ. أين كان يعيش العم إدريس في طفولته؟ ممتاز، كان يعيش في المغرب. والآن مع السؤال الثاني، كيف كانت البيئة التي كان يعيش فيها قبل رحيله؟ نعم، كانت البيئة التي كان يعيش فيها قبل رحيله تحتوي على غابة وحقول ونهر تعيش فيه الأسماك. ثالثا، كيف وجدها بعد عودته من فرنسا؟ نعم، وجد بنايات شاهقة بدل الحقول، والنهر قد تحول إلى مطرح للنفايات. بعد فهم هذه الوضعية، هل يمكننا البحث معا عن أسئلة يمكن طرحها في هذا الموضوع؟ أحسنتم أصدقائي الصغار. كيف يؤثر الإنسان على البيئة التي تحيط به؟ ما هي عواقب التلوث على الإنسان والبيئة؟ ما هي الطرق المناسبة التي يجب اتخاذها لمنع التلوث أو التقليل منه؟ بعد أن طرحنا كل هذه الأسئلة، سنحاول الإجابة عنها بدءا بطرح الفرضيات التالية. سؤالنا الأول كان: كيف يؤثر الإنسان على البيئة التي تحيط به؟ سنفترض أن الإنسان سيؤثر على البيئة التي تحيط به سلبا وإيجابا. سؤالنا الثاني كان: ما هي عواقب التلوث على الإنسان؟ سنفترض ما يلي: ستكون هذه العواقب هي انتشار الأمراض وانقراض الكائنات الحية كالنباتات والأسماك. أما سؤالنا الثالث فكان: ما هي الطرق المناسبة التي يجب اتخاذها لمنع التلوث أو التقليل منه؟ سنفترض ما يلي: التشجير، حماية الغابات، خفض استهلاك الطاقة، اعتماد الطاقة البديلة. سوف نتحقق من هذه الفرضيات. بالنسبة للفرضية الأولى، انظروا جيدا. من خلال هذه الوثيقة يتبين لنا أن السيارات والمصانع تنتج غازات تلوث الهواء. انظروا جيدا إلى الصورة الثانية. هنا نرى جيدا أن النفايات التي يرميها الإنسان تلوث الأرض. انظروا الصورة الثالثة. لقد تلوث الماء بالمواد السامة، وهذا سيضر بالكائنات الحية التي تعيش فيه مثل الأسماك. لنعد الآن إلى سؤالنا السابق: ما هي طرق منع التلوث أو التقليل منه؟ لقد افترضنا أن من بين هذه الطرق التشجير وحماية الغابات وخفض استهلاك الطاقة واعتماد الطاقة البديلة. لنتحقق من ذلك، انظروا جيدا إلى هذه الخطاطة. إنها تبين بعض طرق الحد من التلوث. نعم، التشجير أو غرس الأشجار هي من بين الطرق الفعالة للحد من التلوث، وكذلك التدوير ومعالجة النفايات، أي بدل رمي النفايات نعالجها ونقوم بإعادة تصنيعها أو تدويرها من أجل استغلالها من جديد. أيضا هناك تصفية المياه العادمة، ثم استعمال الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والرياح. لنعد الآن إلى سؤالنا السابق: ما هي طرق منع التلوث أو التقليل منه؟ لقد افترضنا أن من بين هذه الطرق التشجير وحماية الغابات وخفض استهلاك الطاقة واعتماد الطاقة البديلة. لنتحقق من ذلك، انظروا جيدا إلى هذه الخطاطة. إنها تبين بعض طرق الحد من التلوث. نعم، التشجير أو غرس الأشجار هي من بين الطرق الفعالة للحد من التلوث، وكذلك التدوير ومعالجة النفايات، أي بدل رمي النفايات نعالجها ونقوم بإعادة تصنيعها أو تدويرها من أجل استغلالها من جديد. أيضا
هناك تصفية المياه العادمة، ثم استعمال الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والرياح. أخيرا نستنتج ما يلي: يؤثر الإنسان على البيئة التي تحيط به إيجابا، إعادة التدوير وإنشاء المناطق الخضراء والاعتماد على الطاقات المتجددة البديلة كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية، كما يؤثر سلبا عليها